versus Marigoldon Kickers. Giuseppe. Layo ay! Layo! Oy! Saka. Abanti. Puway ba? Kinso! Pabinaw ba? Forward! Ay, sa hilay siya. Mag-away yung posisyon doon ha. Ato kay pagsauna ko. Ay, mami. Ayaw! Yan! Saka! Ato ang bula, saka mo. Next game, pitch 5B. Oakwood FC versus CFC Academy. Oakwood FC versus CFC Academy. Pitch 5B. For pitch 5C, next game. Don Bosco Kimby versus DB Liloan. Don Bosco Kimby versus DB Liloan. Parte. Cover. Next game, pitch number 3. Cebu Dolphins. Very good, nice one! Versus Ada Cebu. Next game, pitch number 3. Cebu Dolphins FC versus Ada Cebu. Next game, pitch number 4. Don Bosco Kimby versus Team Lux Orients. Don Bosco Kimby versus Team Lux Orients. For pitch number 1, next game, Team Cerveri versus Apolaco City Heroes Team A. Team Cerveri versus Apolaco City Heroes Team A. Turn, nice one! Next game, Pirates Sprinkle Titans versus Apolaco City Heroes Team B. Pirates Sprinkle Titans versus Tira na! Apolaco Heroes Team B. Uy, kakus! Hinaya dumay! Iya nga lang pabor kita suha niya. Hoy, muna sa biyali muna! Ay, sos! Sab tanawa, sab! Imo ato! Ano lang patirilay nga? Sab tanawa ang bula, sab! Ilay. Hoy, muna! Ilay. Agoy ni... Ikaw ka din eh, dili likod ko. Ikaw like muna dia diri kay mag net ano di kami. Ay gilak ko ka. Dako kamay. Itapat mo ni ko eh. Ayun, sige. Hatang, ano ka? Sabihan, pangita lugar! Pangita lugar! Nakakana, very good! Indo. Stay. Ah, patay! Kapataka lang nga patay, doy! Nice one, very good! Balik! Okay, good! Go! Tua bola. Support. Tua bola. Jadi. Bantay! Woi. Berat, handball betul. Ini ego sedikit. Kita again. Ah, Standing. way daog. Nice one, very good, Kenzo. Nice one, Kenzo. Uy. Good. Otra. Up tanan. Ayaw pagunong.
Iba na. Very good. Nice one. Control. Very good. Nice. Uy, wait tunga. Ooh. Agoy. Agay. Nice one. Nice. Len, Len, punta ka dia, Len. Punta ka dia. Asa kontra? Boss play, no boss. Len! Patay. Pagawa sa coach. Pagawa sa coach. Ito! Ayaw dia eh. Short, short. Yan na. Kaya. Ano dapat ngayon? Push! Push! Panawalin mo! Patay. Uy, mayo lang. Jangan! May na dong no kay naugan na dong ha. Jet Bullside, bullside. dong Paul. Bullside, Naugan na. Ang? Sa madmin mo. Bullside, bullside, bullside. Ha. Kwa. Ayan. Ay. Go! Ah! Hana ba? Gamitag lawas. Naiwan ng dog sa Israel. Nubo. Nice one. Kanay mo na. It's time to siya. Agoy. Kalayo. Nadali. Len! Here! Keeper! Oda! Yan, pakayo! Nice kapit. O, tara! Ah. Ay, naku, kadugay! Ayun dia, pikas! Kuya, huwag matangin mo pero huwag ka sunod ba out? Ano, di ka ba out? Nice one. Gamitin lawas. Kenzo! Kenzo! Zap! Ayos, sige, pasang to. Dagan na sa bilis pikas. Kenzo! Tawag! Kuya ka daw? Balik! O, dili, wide! Ayaw! Zap! Set! Nice one. Nice one. Nai-resibo. Good save. Ano ba? Isog yun. Clear! O, dala dia! Dada. Down the line! Dada. Sangit. Sangit. Pasmin! Out. Paspasit! Alan! Atak, Alan! Go, Alan! Satu lang! Asa punit! Yeah! Ano siya? Go, Judith! Buwasan mo yan! Go! Ano dahil lagi cover ka nga? Next game, pitch 5B, Oakport FC versus CFC Academy. Karot! Oakport FC versus CFC Academy. For pitch 5C. Next game, Danau City FC versus Luong FC. Danau City FC versus Luong FC. Nice! Sige! Hey!
Sige lang, sige lang. Hoy, ayaw pag-kikit. Yeah! Kalin! Ate, pass na. Nice one! Kana! Patay! Ay! Kayay! Kalamay! Yeah! Kaya natin, dali-dali mo pati. Nice. Paso! Ayo, Tang! Ah! Jedin, measure, Jedin. Go, Jedin. Clear na dong! Go! Go! Clear na ba? Ah! Clear na ba? Bola! Ulin! Oh. Gi, basa. Nice. Yeah! Kuyugi! Yes! Anak! Go, Alan! Clear! Station! Okay, good. Anak Tara. ulit! Nice one! Very good! All the way! Okay. Uy! Taka na takol pa. Skart! Ato si Wala, pabor si Wala. Wagi, wala man ko jugod. Okay, Next pabor game Wala ba? pitch number 4. Pati Jirin. Don Bosco Timpi versus State Lux Orient. Don Bosco Timpi versus State Lux Orient. Kakap, Len! Yeah! Tipo yo. Burak na! Nice. Out sila! Paulo! Left po! Okay, nice to lang ito. Turet! Ayaw siya! Babaw lang! Kapoy na siya. Nice, hangak na. Dugo, bahit sige pun. Siya, tanan eh.